bro. Ya bro. Sini ya bro. Bro, ini dia bro, lumayan bro, nampak agak ini bro. Alhamdulillah bro, ini dia bro. Makanya ya, mantap bro. Iya bro, iya, kita ulir lagi bro. Iya bro, iya bro. Lawan lagi ya bro. Ya bro, kita pegang mulutnya bro, supaya jangan ya bro. Ini dia bro, amis bro. Bro,